What's up fam? Alors bon, اليوم بديت ندير في المونتاج تاع الفلوج هذا et ça faisait 3 jours on vlog et tout. Et اليوم it was a boring day for me, du coup c'est pour ça que ما vlogué اليوم, c'est à partir de demain que je vais revlogger. راح نوريكم دوكا بي-roll que j'ai fait il y a 2 jours مع جاري تاع BMW. Et vu que parce que c'est une partie في الفلوج وين j'étais في centre commercial en fait. بعدك عيطولي قالوا لي انا معاه اسكو تجي et tout, j'avais le bouquet king معايا. Du coup je leur ai dit ok je viens. رحت درت البيرول هذا وبعدك du jour I jumped to the next day, donc c'est pour ça que ما تلقاوش une transition et tout. But anyway, enjoy the B-roll. Good morning fam. Alors, il est déjà midi et quelques, midi. Et je me suis rendu compte que j'ai pas vlogué, même ce matin j'ai fait les dates plein les clients j'ai genre aussi chilling sur YouTube qui m'a donc un bien officiel parce que j'aime pas rien foutre, du coup je vais voir des tutos ou la face they're gonna help me. Et I'm preparing my food بصح تاع النايت باسكو انا ما ناكلش دوكا, ناكل حتى الليله حتى الليل شغل intermittent fasting. Et yeah so récemment ملي رحت نطريني من نهار الحد بريسيزمون مع هذا وليت ناكل الروز. علاش؟ سيكو سا فزي لونطون ما كليتش الروز مع مايس. سي سامبل على باز مايس جلبانه اللي جات و you can what else, turkey thighs, c'est-à-dire les cuisses de dinde. Là, les cuisses de dinde parce que ça coûte moins cher que l'escalope de dinde dans ma cam. Bon, en fait, شوف كنت ندير دي ستوري هنايا في هاد لونج وبعدك شوف اللايتس هادو. كاين واحد اللايتس يجوا 15 برك, يجوا 15 بعد نوري دوك نفتحوا الاخر ليك باسكو كاين لايتس بليزيور فوا جولي شوتي. anyway دوكا راح يخرج باهي يصورني من هنا دو ليكستيريور من هنا et on va voir ce que ça va donner. باسكو علاش en fait هنايا دوك تشوف كاين واحد اللايتينغ يجي باسكو الشمس وي انا عارف واش من مومون فيه لايت الشباب. شوف دوكا هكا tu vois comment c'est éclairé. دوكا vers 15h تولي éclairé de ouf بزاف ويخرجوا الغفله هنا يخرجوا هنا فلاش. شنو خطره دائما كل يوم à 15h et quelques les arcs-en-ciel يجوا à 15h يجي اللايتينغ شباب هنا à 15h. Du coup اليوم à 15h on va essayer de prendre une photo à 15h. فيديو يا ربك فيديو بالعرض يحسب لي فوتو. لا ماشي فوتو سي بو صور يا طيب يا السلام عليكم. tomate, fromage, olive, oignon, poivron, champignon. Végétarien. دير فيجيتاريان انت شاف. فيجيتارien. انا ناكل, انا واحد ناكل في فيجيتاريان. انا ثاني كنت فيجيتارien. Merci beaucoup. On a récupéré donc à la pizza parce que j'ai commandé une pizza pour ma grand-mère, donc on a ma grand-mère qui m'a trompé le vlog précédent. Et شنو نقول؟ هذا نتفكر بلي لازم نبوستي الفلوج. نلحق في الليل نلحق ونديرو. But anyway نروح للسونتر كوميرسيال دوكا. السونتر كوميرسيال كاين فلوج بعد du coup je vais vlogger بالتليفون. Ça. Je sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, mais la belle est la pizza 3 fois la même.
camera is here. كيف الدنيا فلوق التليفون نورمال في الكاميرا نو حاب نديه enfin je veux dire حاب ندير مش حاب نديه. Le problème c'est que summer season is over. بالك روح تيجي السمانة الجاية مي فوالا. Good morning fam. Wait, it's over. Ooh, too much light. Voilà. Alors, good morning fam. J'espère que vous allez bien. Je suis obligé de faire comme ça. Je suis bien. Voilà, au moins qu'un. My hair is a mess. Woke up from few minutes ago. Je me suis réveillé à 1h déjà. Mais bon, j'ai regardé pendant des heures. Alors, en fait, j'avais un rendez-vous de phone call with a magazine. Et on chauffe belé, ils ont fait déjà jusqu'à maintenant 12 minutes de retard. Et il y a quelque chose que je n'aime pas. Je n'aime pas quand on a un meeting ou là, quelque chose de prévu et la personne n'est pas ponctuelle. Parce qu'à l'âge, il a dès la base, il n'est pas ponctuel, il can't stick to something, encore une fois. Who the shit, comment tu peux me prouver belé, you're gonna stick to our project or things that we're gonna work together, tu vois. Yeah, genre, maybe I'm rude, il fait de la face et tout. Mais pour moi, c'est ce qu'il faut, genre, faut vraiment être ponctuel. Du coup, moi, je vais les attendre encore 3 minutes. À 10h15. Il a 10h15. They didn't make the phone call. I'm gonna do my stuff. Voilà, de la vidange. Do some groceries. Comme le montage de la vidéo. J'ai des trucs à faire, tu vois. J'ai des trucs à faire. Non, il va bien, à ce que je vois. Yeah. Anyway. Listen to a few minutes just to vlog. C'est que رحت اليوم باه ندير فيلانج كيما قلت لكم. واي الميزو با ماشي ندار. نلعبوا لي به. فوالا. رحت ندير فيلانج ونسيت بلي اليوم محرم. Don't do that. كسروا سنيكم. انا شنو ديجا ماشي حاجه. Et j'attends qu'il propose. Il y a proposé. J'attends qu'il propose un partenariat, mais déjà on m'a proposé un partenariat pour mes dents Instagram. Et j'ai pas encore eu de réponse parce qu'en fait il y a beaucoup de négociations avec les partenariats. C'est pour ça que j'en fais pas bzaf. Parce que je vous explique ça. Bon, mais fuck that, I'm gonna talk to you. Alors en fait, quand tu fais un partenariat avec une marque ou là, j'en fais rarement sur Instagram pour des raisons. Parce que là, mais surtout là en Algérie, mais ils proposent que je donne un bzaf. Ce n'est pas intéressant pour moi de vous spammer tout le monde, you're my family, because c'est grâce à vous que I'm having this life and stuff, you know. Et du coup, de vous spammer pour un petit chiffre et tout, pour moi ça sert à rien. Et du coup, c'est pour ça que je fais pas beaucoup de partenariats. Simplement parce que. Anyway, je vais voilà, pour vous dire que رحت ندير فيدانج ومن بعد vu que اليوم محرم ما درناش فيدانج باسكو لا بلوبار ما غالقين اي بان واش شنو ثاني كاع groceries بصح تزيد عليه وجوني راحوا دوكا كل واحد راح بصح نتلاقاو ديسي كلكو جور اي راح نونطريني بعدك في الليل جو فيلمي في الليل العشيه 18 5 جويي جو فيلمي اي فوالا. باش جيت هنا باش نفيلمي ليكيب تاع اونغا
What up? Good. What's up? Keep off in the main. Eminem, be like King. Drop the top it, let it bang.